Naimbagngag sa Pilipinas at tuyon dagiti kang runa na damdamag diti PTV Cordillera. Agtultuloy pa lang ti panangisaka ti Department of Transportation iti panagbali na moderno dagiti traditional jeep. May saray iti natalantan iti Baguio Traffic and Transport Summit. Daduma pa detalye iti daytoy a report. Karama na natalantan iti Baguio Traffic and Transport Summit ti Public Utility Vehicle Modernization amay sa pakasangnan ti transport sector ken dagiti umili. At dagiti pabor iti PUV modernization ngamnas ken maadal met ti kaadu dagiti lugan ang maakomodar ka dagiti umili iti tunggal terminal iti rush hours ken tunggal parbangon ken rabii. Sigun kini Mark a residente ken estudyante iti syudad, marigatan da ang makadanon iti lugar a papananda gaputa awan ti PUV nga agul-uray iti terminal da. Kinunanaan na saysaya at numanay nayunan pa iti para publiko alugan. Sa akin po yung mass transportation po, kung i-modernize po nila yung jeep, hopefully dapat lahat na din po para hindi din po kulang-kulang yung mga transportation din po namin. Para matkini Daniel amay sa intern student iti syudad, nasken amanayunan dagiti signages no sa dino ti pakasarakan dagiti terminal ti jeep, van ken bus. As a tourist ma'am, kasi hindi po ako taga Baguio ma'am. Bali po yung main problem po namin as a tourist po ma'am sa public transport is parang accessible lang for us ma'am is yung mga taxis po kasi hindi po kami aware sa mga paradahan po ng mga jeepneys po. Yun po yung struggles namin. Iti Baguio City, jeep ti kang runa na transportasyon. Sigun iti DOTR car 11% when 172 units ti modernized jeeps ti agrikrikos iti Baguio City. 1,372 met a traditional jeep when 89% ti kasapulan pa'y ama modernize. Sa panahon ngayon, dahil sa sobrang traffic, kailangan natin talaga i-enhance ang public transportation. Kasi ang tao, pag hindi satisfied sa public transportation, bibili ng sasakyan. Kung lahat na lang bibili ng sasakyan, dumadagdag tayo ng dumadagdag sa traffic, hindi nagagalaw later on ang ating lansangan. Isaksakan ita ti DOTR car ti panagbalin a salary base dagiti driver ti modernized jeep. Sana boundary base tapno masurot ti katulagan dagiti driver nga oras ti biyahe a nailanad iti katulagan da, ken tapno masurot iti agingga 10 PM a panagbiyahe dagiti PUV. Pag nakuha na yung driver ng kanyang boundary para kay operator, uuwi na yan as early as 5 or 6 o'clock. Iti sabali pay adamag nupay natan na ti probinsya ti Benguet tunggal eleksyon, ipalpalagiblad dati COMELEC kadagiti kandidato dagiti maipawil nga arami diti kampanya. Nabalig iti Unity Walk, Interfaith Rally ken lighting ceremony dagiti lokal a kandidato iti probinsya ti Benguet. Indawluan ti COMELEC CAR, DILG, Benguet PNP ken faith-based representatives ti aktibidad. Kalpasan ti Unity Walk, nagpirma dagiti kandidato iti Peace Covenant ang mangpanaknek iti kinapudnuda amang surot kadagiti pagalagadan ti COMELEC iti kampanya ken eleksyon. Naisayang katmati candidate sa briefing tapno mapalagipan dagiti kandidato iti umno a panagkampanya, kas iti panahay paskil kadagiti campaign materials iti common poster areas a pinalubusan ti COMELEC, na annada panagusar iti social media may naig iti misinformation ken disinformation, ken abuse of state resources baban iti vote selling ken buying. This event symbolizes our collective commitment to ensuring that every voice is heard, every vote is counted, and every citizen can participate in the democratic process without fear or intimidation. Control your supporters. Dagitoy supporters you, believe na believe kanyayo. Your supporters are your extension. Jay ugali da kuma, ket kaslati kinasaya at ti ugali yu. Tell your supporters, si tayo ti umuna nga sumurot ti linteg. Hanga si tayo ti agpakita han tayo ammo ti linteg. Dagiti kang runa na damdamag diti PTV Cordillera, i-like, i-follow ka nag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, ken YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya, siya ni Audrey Villena, na imbag nga daw.